मोज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम वदाब। सब साथी खैरियत से होंगे और सबको मेरी तरफ से ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। पूरी दुनिया के अंदर पूरी दुनिया कायनात को, उसके साथ हिंदुस्तान बिलखुसूस जम्मू कश्मीर को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, जिसको ईद उल बकरा के नाम से भी पुकारा जाता है। हर घर के अंदर, हर माहौल में, हर गली में, हर महल्ले में, हर इलाके के अंदर ईद की खुशी का त्यौहार हर मुसलमान बना रहा है। अल्लाह ताला आपको सलामती बख्शे, दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फरमाए, हर एक को अपने घर में आने की तौफीक अता फरमाए। आज वो भी ईद के दिन की ईद के मौके पर आएंगे जो कहीं बरसों से बाहर हैं, जो पूरे साल बाहर रहते हैं, जो अपने घर परिवार के साथ नहीं मिल सकते हैं, वो भी इस ईद के त्यौहार में अपने माँ बाप के साथ, अपने परिवार के साथ मुलाकात करते हैं। ये त्यौहार एक खुशी का त्यौहार है और इस त्यौहार का ईद उल बकरा के नाम से पुकारा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया था, उसी के नाम पर ईद उल बकरा का नाम पुकारा जाता है। और इस लिए ईद उल बकरा के नाम से ईद उल अज़हा को, जिसको हम अपनी ज़बान में पढ़ी ईद के नाम से भी पुकारते हैं, हमारी दवा है, हमारी मुबारकबाद है। और अल्लाह ताला इस मौके पर हर एक को बीमारियों से शिफा अता फरमाए। इस खुशी पर और इस बड़े मौके पर, दिन के मौके पर हमारे देश हिंदुस्तान के अंदर, हमारे देश हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मैदान में मौका मिले, हमारे देश आगे बढ़े और हमारे जम्मू कश्मीर में हर एक मकसद में हल हो जाए, हमारे जम्मू कश्मीर का हर एक मसला मसाइल जो है वो हल हो जाए, खुशी महसूस हो, हर बीमारियों से तरक्की याफ्ता मैदान अता फरमाए। तो मेरा मकसद आप लोगों के बीच वीडियो बनाने का एक ही है कि ईद का त्यौहार जो है एक ही दिन बचा है और इंशाअल्लाह मंडे के दिन सोमवार को ईद उल मुबारक आप ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। सोमवार को ईद उल अज़हा बनाई जाएगी और ये त्यौहार खुशी का त्यौहार है, जिस त्यौहार में हर एक मुसलमान ने शिरकत करनी है, हर एक मुसलमान ने ईद उल नमाज अदा करनी है, हर मुसलमान ने अल्लाह की राह में कुर्बानी करनी है। जो कुर्बानी मैंने बताया कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का दावा किया था। और ये खुशी का त्यौहार है और साथ साथ में मेरा पैगाम आप तमाम साथियों से, जिन्हें अल्लाह ताला ने जिनको तंदुरुस्ती फरमाई है, जिसने अल्लाह ताला ने जिनको तंदुरुस्ती बख्शी है, अल्लाह ताला ने जिनको इज़्ज़त से नवाजा है। आज आप लोग अपनी चहल पहल से बंगलों को सजा रहे हैं, आप मकानों को बना रहे हैं, आप बड़ी डिज़ाइन से कपड़े और सूट सिलाई कर रहे हैं, सूट खरीद रहे हैं, कोई शूज़ खरीद रहा है बड़ी, क्योंकि ईद का त्यौहार है, ईद आने वाली है। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि इस खुशी के मौके पर एक बार अपने करीब, अपने इलाके में, अपने हमसाए में, अपने पड़ोस में, अपने करीबी रिश्तेदार को देख लेना, कहीं को ऐसा परेशान ना हो जिसके पास कपड़े ना हो। मैं कहूँ कि ईद का त्यौहार हमारे लिए वही खुशी है, अगर हमारा हमसाया राज़ी है तो समझ लेना कि हमारी ईद है। अगर हम सूट बूट और चहल पहल मकानों का डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, हमारे पड़ोस में, हमारे मकान के साथ मकान वाला अगर परेशान होगा, तो हम कभी भी उस ईद को ईद नहीं समझते। इसलिए आप लोग, आज के वक्त में हर इंसान जो है अपने ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है। वक्त ऐसा आ चुका है कि आज के दौर के अंदर हर इंसान की सोच यही है कि मैं मकान बनाऊं, मैं महल और बंगले बनाने की कोशिश करूं, मैं गाड़ी खरीदूं, मैं गाड़ी में चलूं। खुदा की कसम, ये दुनिया कुछ नहीं, नथिंग। ये दुनिया 4 दिन के मेले हैं, फिर आखिर इस दुनिया से चले जाना है। और सबसे बड़ी कामयाबी हमारे लिए यही है कि हर एक के साथ इखलाक मोहब्बत से रहें, हर एक के साथ प्यार और मोहब्बत से रहें, प्यार और मोहब्बत से रहें, शफकत से रहें, हर एक के साथ सुकून के साथ रहें, हर एक के साथ दिली हमदर्दी से बात करें। क्योंकि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम हमारे लिए यही है कि आप हमेशा नरमी से बात करें, हर एक छोटे और बड़े का अदब एहतराम सीखने की कोशिश करें और छोटे और बड़े का अदब एहतराम करें, छोटे के साथ शफकत से पेश आए। तो ये ईद का त्यौहार हमारे लिए बहुत बड़ा एक पैगाम है, ये हमें एक इंसानियत का सबक देता है। और इस ईद के मौके पर हमें यही सबक मिलता है कि आप आपसी भाईचारे को कायम रखें। आप दुआ कीजिए आपके पूरे देश हिंदुस्तान में तरक्की ही मिले, आपके देश हिंदुस्तान में अमन व सुकून रहे। और साथ साथ में हमारा पैगाम यही है, ड्रग्स आजकल हर इंसान, आजकल नौजवान जो है नशे के अंदर मुबतला है। तो आज इस
آج کنٹینیو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پورے ایڈمنسٹریشن انتظامیہ اس چیز پر اویئرنیس کیمپ دے رہی ہے کہ آپ نشے سے دور رہیں، کیونکہ نشہ ایک ایسی بیماری ہے جس سے ماں باپ سے بچہ دور ہو جاتا ہے، جس کو اپنے پریوار کی پہچان نہیں ہے، جس کو اپنے گھر کی پہچان نہیں ہے، جس کو ماں باپ کی پہچان نہیں ہے، جس کی زندگی ہی کچھ نہیں ہے، وہ نشے کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے تو کھوکھلا نظر آتا ہے۔ اس لیے ہمارا پیغام ہے کہ آپ نشے سے دور ہو جائیں، آپ سگریٹ نوشی سے دور ہو جائیں، آپ بہت ساری قسم کی ڈرگس جو ہیں ان سے دور ہو جائیں، آپ سپورٹس کے میدان میں چلے جائیں، آپ اپنے کام کاج میں لگیں، آپ اچھی تعلیم حاصل کریں، آپ کھیل کود کے میدان میں چلے جائیں، تاکہ آپ اس نشے سے دور ہو جائیں گے تو ہمارے گھروں میں ایک سکون کا ماحول پیدا ہو جائے گا۔ تو ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عید کا تہوار آنے والا ہے، آپ اپنے ہمسائے پڑوسیوں کا، رشتہ داروں کا، یتیم بے سہارے مسکینوں کا حال پوچھ لیجیے، کیا پتہ وہ کس پریشان حال میں ہوں گے۔ ہم تو چہل پہل نہیں بنا سکتے ہیں، اس لیے کیونکہ آج ہر انسان کی سوچ اپنے اوپر ہے کہ مجھے سوٹ بوٹ ہونا چاہیے، مجھے اچھا ڈریس ہونا چاہیے، میری فیملی کی اچھی پرسنالٹی ہونی چاہیے۔ تو ہمسائے پڑوس کا دل دکھی ہو جائے گا تو قسم خدا کی ہماری وہ پرسنالٹی، ہماری وہ جوانی، ہماری وہ خوبصورتی، ہمارا وہ سوٹ، وہ کچھ نہیں، ہم اللہ کے سامنے خوخرے نظر آئیں گے۔ اس کا حساب کتاب ہم نے 100 سال جی کر بھی دینا ہے۔ تو اس لیے آج عید الاضحیٰ کا بہت خوشی، عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی بخشے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر، عید الاضحیٰ کی اس پیارے دن پہ، عید الاضحیٰ کی اس بڑے دن پہ، اس دن حج کا مہینہ ہے، حج قبول ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں جو حج پہ حاجاج کرام گئے، اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔ یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اس دن پوری دنیا کے اندر سے، دنیا کی ہر ملک ممالک سے جمع ہو کر، ہر ریاست سے جمع ہو کر، ہر ضلع سے جمع ہو کر تمام لوگ جو ہیں وہ خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں۔ 40 یا 45 دن کا ایک حج کی روٹین ورک ہے، اور آخر کار عید الاضحیٰ کے موقع پر ان کا حج قبول ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعاؤں سے پوری کائنات پر رحم فرمائے۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ ان کی نیک دعاؤں سے اور خانہ کعبہ کے وسیلے سے ہم لوگوں پر برکتیں عطا فرمائے، ہماری صحت و تندرستی میں برکتیں عطا فرمائے، ہمارے دیش ہندوستان میں ترقی عطا فرمائے، ہماری جموں و کشمیر یوٹی میں ترقی عطا فرمائے، امن و سلامتی عطا فرمائے، ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ امن کا پیغام پھیلاجیے، پیار اور محبت سے رہیے۔ یہ دنیا نتھنگ کچھ نہیں ہے، کہا ہے خوب پڑھ کلمہ نبی پاک والا، بندہ رب دا جے کیا منا تو، عشق نبی دے نال نماز پڑھ لا، بیڑا رب نے پا لگا۔ یہ دنیا کچھ نہیں ہے، اب ہمدردی سے پیش آئیں، ایک دوسرے کو گلے لگا کر۔ عید کا تہوار، جب عید کے موقع پر ہر مسلمان ایک دوسرے کو گلے لگاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے یہ میرا بھائی ہے۔ تو ہمارا یہی اسلام کا پیغام ہے کہ ہر ایک کو اپنی ایمان کے طریقے سے، انسانیت کے لحاظ سے ہر ایک کو بھائی سمجھیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس عید کے تہوار کے موقع پر ہر ایک غریب، یتیم، بے سہارے کی مدد کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور مدد فرمائے گا۔ آپ سے آپ کا میزبان اجازت چاہتا ہے۔ اللہ